Pangpunta kay Please, tabang namin sa Villa del Rio Ono, Bakayan, Cebu. Grabing saka sa tubig. Mamalihog ko. Contact, need me rescue ASAP. Need me speedboat for rescue kay grabing taasan na sa tubig. Guys. Daming mga gagmayng bata, kinahanglan jud mig tabang. Palihog ko sa mga nakakita, please. Naami sa Villa del Rio Ono, Bakayan, Cebu City. Makita ra ni sa maps, mamalihog ko. Tabang, senog tabang, ASAP if possible. Kinami duha ka gagmayng bata diri. Mamalihog ko. Mamalihog ko. Share. Ug pahibaw sa mga tao nga pwede na mo na-secure ni higdaanan ni Linglang oh. Kinahanglan mi og bisan unsa nga mulutaw.